Voilà, boy, on va connecter quoi. On va t'affaire. Mignon. Mais maman, il regarde donc les gars, il me follow. Salut Internet. Général Chico Sabele Bili Minion Confla et Al Aïe Molo Zabay Biza. Eh non. Wallahi, nta daila. Mariamu neta daila. Mamu. Wallahi mamu neta daila. Minti soin nta daila. Ngabita. Aïe ni soin. Ni soin le kunde ni keneka. E ba don. E suna ni ngani yalla. Iye ni yoro mina. Wa ibado. Iye ni kunkele mina. Allah. Sali nyere na manga mo fofolo. Ko be to di mandingo. A te présenter où?
ni sebelendi ni te foda yɛrɛ la tuguni le links FPR famille bɛɛ lajɛlen folen don sanfɛ fo dugu ma aw bɛ yɔrɔ yɔrɔ ka taa yan fɔ aw ka wagatiw la maliyɛn den bɛɛ folen don ani mɔgɔ minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ anti-Katini na aw bɛɛ lajɛlen fana folen don nin kɛnɛ in kan surtout Aras 24 ani Kasimu aw bɛɛ lajɛlen aw folen don Dante foli min na Sila i fana folen don ka fara madame la présidente kan i fana ka foli belebeleba bɛ yan Songoma ni Bangoma i ka foli bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan Kasimu ma ɲini kɔ Malika fitini ma ɲini fana ko bɛ cogo di ala a ye na an ka tiɲɛ ani nkalon da ka bɔ ɲɔgɔn da la maliyɛnw a mɛnna ne siko ne y'a fɔ aw ye n ko a ka jeli ninnu n ko nangarabaw kalabanci sɛntigɛnijaw de don n ko ninnu tɛ jeliw ye n k'a k'u gɛn ka bɔ aw siyɛn kɔrɔ aw ma sɔn maliyɛn si kɔni ma ɲina fɔlɔ parce que a fɔra ko maliyɛn yafa ka di n'i y'a kɛ maliyɛn na cogo cogo maliyɛn bɛ yafa joona sabula président minnu sara maliyɛnw bɔra u ye yafa ɲini u fɛ k'a sɔrɔ u ye mali kɛ mɔgɔ minnu na olu ma sa fɔlɔ olu bɛ balolen i n'a fɔ Musa ani ATT olu ye min kɛ malidenw na malidenw ma ɲina a dɔw ka joli nɔ hali sisan b'u la bon IBK taara yapa hali a ma san kelen sɔrɔ fɔlɔ dɛ n'a cayara yɛrɛ kalo 6 IBK tagali ani bi cɛ kalo 6 nka kunu nka kuna sini Mariamba ka concert do organisé le 1er janvier a bɛ fɛ ka concert do kɛ palais de la culture la Karim Keita muso n'o ye Fatim Sidibe ye Mariamba invitera Fatim fɛ yen Mariamba taara min fɔ Fatim fɛ yen n bɛ n'a di aw ma aw b'a juger aw bɛ Mariamba kɛ aw sago ye a ye min fɔ transition mɔgɔw ma a ye min fɔ Imam Diko n'a ka jama ma a ye min fɔ Banjawo n'a ka jama ma a ye min fɔ mɔgɔ minnu bɛ ka IBK mɔgɔ minnu jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka IBK kɛlɛ Mariamba y'aw traité d'une manière aw yɛrɛ kana mɛn a dabara kɔnɔ a ma se ne k'a fɔ Mariamba ye min fɔ mɔgɔ minnu ye coalisera ka IBK gɛn ka bɔ fanga la ani Karimu Keita Mariamba ko barika tɛ aw la ko danga de b'aw kɔ ko kabi a ye IBK gɛn don min na k'aw kana bila bi la ko don o don bɔnɛkura bɛ fara Mali kan ko wa ko ni dangadenw jɛra k'u bɛ duwawudenw kɛlɛ a ye min fɔ n bɛ n'a k'a la aw b'a mɛn a dala jeliya kan tɛ quoi c'est-à-dire a bɛ ka min fɔ yan walahi a tɛna jeliya kan fɔ dɛ Mali faamaw ne y'o fɔ u ye transition mɔgɔw Aras Bachi y'a ka molobaliya bɛɛ kɛ aw ye temps di Aras Bachi ma o de kama mɔgɔ tɔw bɛ ka courage sɔrɔ ka na manamanakan fɔ aw ma donc il est temps que a ka wuli ka yira k'a fɔ aw de bɛ pouvoir la ko IBK tɛ bilen il est temps que a ka yira k'aw ye sɔrɔdasi ye ko sɔrɔdasi fanga de bɛ ka régner Mali kɔnɔ bi parce que min mana wuli o bɛ taa molobaliya kan fɔ aw ye a b'a laisser passer ko n'aw ko k'a bɛ riposter ko mɔgɔ bɛ n'a fɔ aw bɛ ka vengeance kɛlɛ de kɛ mɔgɔw y'aw na aw tɛ fɛ mɔgɔ k'aw tɔgɔ fɔ non a y'a yira sisan ko jamana ɲɛmɔgɔ kan ka bonya de a ye fa k'o ɲɛ yira malidenw na de parce que maliyɛn tɛ limite dɔn limite tɛ maliyɛn na dɛ dan tɛ maliyɛn ka ko foyi la diɲɛ kɔnɔ a ye wuli a ka yira jamanadenw na président kan ka bonya cogo di jamana ɲɛmɔgɔ kan ka bonya cogo di fa k'o de yira malidenw na bi Mariamba n bɛna di aw ma n'aw m'a minɛ bilahi an bɛ ɲɔgɔn na fɔ fini bu fɔ ne yɛrɛ bɔ ne yɛrɛ bɛ ministre de la justice ni ma attaqué n ka kɛ ɲamaden ye Mariamba ka nin concert ministre de la culture aw ye mɔgɔ min bila ministre de la culture la ni Mariamba ka nin concert lié la après avoir dit tout ce qu'elle veut sur la transition an bɛ ɲɔgɔn na dɛ ijo n b'a kala aw b'a lamɛn ne de ye Siko ye sa sa belebele premier a y'a lamɛn Kolube Mali mara kuma mara ni senko nani hakili jiriye depuis aw taara mun ɲɛnabɔra kila muso mami mini kuma biɲɛna don su fɔlɔfɔlɔ min na o y'a sɔrɔ a ka kalan ko a ka kalan ɲɛ o y'a sɔrɔ a ye nin yɔrɔ lamɛn dɛ n b'a lasegin kɔfɛ tuguni aw b'a yɔrɔ lamɛn ka ɲa ko n'aw taara Kolube Mali mara kuma mara ni senko nani hakili jiriye depuis aw taara mun ɲɛnabɔra kila muso mami mini kuma biɲɛna don su très bien a ko minnu y'a fɔ yan ko ni aw taara k'olu bɛ Mali mara
ko yali kabi autara Fatimu fula muso de Fatimu ko kabi autara kare Fatima jonde Karim Keita muso Fatimu Sidibe Fatmata Sidibe nuba wele ko Fatimu abeka niso wele o de kaso tan abe Fatimu de mata ko maminu ngo Karim Keita na fa kata ko nu tara ko be Mali marani hakili sigi ani kleniya ko kabi Fatimu nunu tara ko munde nyana bora avec la kana ngo dafale ne be billahi vocali ka chande angata abe femme ni ngono ayere masigi ni femme bien ne première partie de billahi mais série qui est kanina angata ko na utara ko lube Mali mara kuma mara ni sin ko nani hakili zuriye depuis autara munyana bora fila mutumani mini kuma munyana dosu su kolo minna o ya sura akakalan ko akakalanye o ya soro jamana afere keleno nya pinyena ngone be sankele me di mai kisigi doro kalu kelen kalu fila kalu saba kalu nani kalu juru ko kalu tan sankele muna nyana bora wala yi bilayi kadaji kunkuna voilà ko domina akakala Malidenw wulilen do pana wati mina Malidenw jolembe boulevard de l'Indépendance la Malidenw be ri kono o be ka manifester Mariamba ko kale message ci fula muso de Fatima hora muso de Fatima ma ala Karim Keita muso Fatima ma kale ko Fatima ma ka kana presi ko we boage ko tien do de ne ma fo de Mariamba de afo ko nga kaka konte kalo kele kalo fla kalo saba ko ni fenyina bora Mali kono ko Fatima kana daji tun ale tona mesiga ka abala me akakalan ko akakalanye o ya soro jamana afere keleno nya pinyena ngone be sankele me di mai kisigi doro kalu kelen kalu fila kalu saba kalu nani kalu juru ko kalu tan sankele muna nyana bora wala yi bilayi kadaji kunkuna awtani biche munyana bora wallahi na tiga fere ke ji sogoma munyana bora fila musomani jamfa mate fila musomani na kurunke na buranta na panaba jamfa mate fila musomani na jiyo kono amalo beto sinina bari barka tigi ni ko kibo kale ni masuri amalo o de kane amalo beto sinina jarama gazu Allahu akbar ako fila muso de barka tigi de ala ni te zo bi barka tila de Nite sunguru bauta fla katida hotel kono barkati la ala e jonga de ki bossa bi kadidi wallahi mais vocalu j'ai bi mali wa ma si vocal ni voilà et yo masiraka aba la mais amba décortiquer amba de sadiri nete drama kelen faraka billahi nko neta daka Madame mi fode amen o de décortiquer mana afere keleno nya pinyena ngone be sankele me di mai kisigi doro kalu kelen kalu fila kalu saba kalu nani kalu juru ko kalu tan sankele muna nyana bora wala yi bilayi kadaji kunkuna awtani biche munyana bora na tiga fere ke ji sogoma munyana bora fila musomani jamfa mate voilà mami le Congo Fatim jamfa mate fila musomani na jiyo kono amalo beto sinina bari barka tigi ni ko kibo kale ni masuri amalo o de kane voilà ako barka tigi ni ko be jamfa siro la jamfa mate fila musola an woni ba de sa jamfa siro jonna jamfa te ne de a gena a che gena e anyibala ko ona ko jafa mase fula muso ona che na che aburange wula ala o bona de nwesa Fatimu yere jonde folo ijo nga mami ye jonde me mami photo yira wula folo ambe avancer mami de fleni ako mi barka be mi na kateme Mali beka ako barka be mi fa na bala kateme malien be fa na baka o mami de fleni ani Karim Keita olu reni abe ni mami de fei abe ka mi fo ngoni te jeli akai wallahi ni te jeli akai Mali nyamago na mawuli nya fo ye na mawuli ka u fasa fili bila koro jelu benam ni jelu madaji to auto na yakafo magotu nyamago de na folo no fait à cause de quelques billets de banque amata bide billet china la kale da fere ke ji sogoma munyana bora fila
mami janfa ma se filamuso min na n'a furu kɛ n'a buranke voilà n'a ba janfa ma se filamuso min na a n'a furu kɛ a n'a buranke a n'a fa n'a ba o Karimu fa o ye Ibeka ye donc o ye mami buranke janfa ma se u la dɛ a ko ni dangadenw wulila k'u bɛ janfa jugu siri contre la ko janfa in a bɛ c'est-à-dire a n'a ma siri ɲɛna k'i b'a langari k'a ye san kelen de di mami ma ko minnu ko k'u bɛna Mali dilan buwatalen kɔfɛ k'an ka sigi ka lajɛ ko n'a ɲɛnabɔra ko mami kana daji to ale tɔ na Mariamba i mɛ miiri dɛ e ɲɛna ko anw ye dangadenw ye o de kama an wulila ka buwa kɛlɛ e ɲɛna ko hasidiya kɛlɛ don o de kama anw ye Ibeka kɛlɛ e hakili la ko ɲɛngoya kɛlɛ don k'o de kama maliyɛnw ko k'u tɛ fɛ ka Karimu Keyita y'u ɲɛna Mariamba e ma miiri dɛ e mi miiri anw baw sa don e mi miiri an ka dugu kuturu maraka dugu kuturu jenina a n'a bagan denmisɛnninw ni mɔgɔkɔrɔba k'a bɛɛ jeni pewu Ibeka ka tile la cɛ e mi miiri dɛ k'a fɔ ko o de y'anw dimi an wulila ka kɛlɛ kɛ dɛ an m'a fɔ k'i kana an de bɛ ka kɛlɛ kɛ mais an ka dangadenya i da sera o de ma bi n ko a ye sigi a k'a bɛɛ lamɛn attentivement n bɛ tila ka vocal monter ka kɛ video ye ka tila k'a bila maliyɛnden bɛɛ b'a mɛn ka tila k'a partager yɔrɔ bɛɛ a bɛna dɔn Mariamba ye den qualité sugu min ye e tilala bubarako kɛlɛ la fɔlɔ e tilala fadenw cɛw bɔsili la i wula fɔlɔ e bɛ n'i sigi e b'an ka dangadenya de fɔ an ye Ibeka kɛ o y'an kɛ ɲɛngo ye o y'an kɛ asidi ye o ye anw kɛ barikantaw ye o y'an kɛ janfanciw ye an ka taa filamuso min na diɲɛ kɔnɔ aw malo bɛ to sini na bari barika sigi ni ko k'i b'o kɛlɛ ni ma soli o malo o tɛ kɛ dɛ aw malo o bɛ to sini na jaramagaze filamuso ma min ni yɛrɛ ye Mexique na se filamuso ma 1er janvier a ko kɔni min bɛ kɛ Mariamu Balan t'o dɔn dɛ bari Mexique na se diɲɛ b'a mɛn a bɛ très bien aw tulo b'a la a ko min kɛra filamusow den mami la ko ale Mariamba fɛn min bɛ k'ale la ale t'o dɔn dɛ mais le 1er janvier min b'ale kun n'a kan cɛ k'a b'a fɔ Mali ɲɛmaaw ma n bɛ segin a kan a b'a lamɛn a ko janfa min sirila filamusow den mami la a n'a burankɛ n'a cɛ ko ale Mariamba ye layiru de di mami ma k'ale bɛ sa a ka jeliya la ko wa le 1er janvier n'o ye Mariamba ka conseil de palais de la culture la ko min b'ale na ko min bɛ k'ale la ale t'o dɔn dɛ mais min b'ale kunkolo n'a kan cɛ ale b'o fɔ Mali ma o ye jɔn ye a b'o fɔ jɔn ma Banjaw n'a ka jama sinon ne fa tɛ président ye o a b'a fɔ jɔn de ma Azimu Koyita n'a ka jama sinon ne anw ka so mɔgɔ tɛ min bɛ transition kɔnɔ n fa t'a la n ba t'a la n kɔrɔkɛ t'a la n balima t'a la i bɛ taa min fɔ palais la i b'a fɔ malidenw ani transition ɲɛmɔgɔ an ka sigi k'a lajɛ ni le 1er concert n'a liera komi e tɛ jeli ye bilen e bɔra bubarako kɛlɛ la e bɔra jatigiko kɛlɛ i terimuso mɔgɔ mɔgɔ wa Mariamba filɛ na ɲɔgɔn hypocrite den fila tɛ aw ye abusi kɛlɛ min na Mariamba ka abusi y'a ɲɛ n'a sɔrɔ la biɲini de fɛ a y'o bosi o la wa Fatimu Jabate kelen a y'o ka jatigimuso minɛ a labɛn ɲɛna hali sini a n'o jatigimuso bɛ ka taa maa si t'a dɔn k'u donna wo min kɔnɔ baara t'a la dɛ n'i y'i ka mɔgɔ présenté Mariamba la ko nin y'i ka mɔgɔ ye nin bɛ se nin na nin bɛ se nin na bilahi t'a sɔrɔ bilen a b'a bosi i la n'a b'a bosi la o bi a fɔra ko k'i ka to k'i da broche k'i da kasa man di forme b'i la i cɛ ka ɲi tiɲɛ don mais k'i da kasa man di dɛ o dun tɛ hɛrɛ ye musoko la an ka taa n bɛ segin a yɔrɔnin kan a b'a lamɛn a ko le premier a bɛ taa message min lase palais de la culture la a y'a lamɛn ka ɲa ni ko k'i b'o kɛlɛ ni ma soli o malo o tɛ kɛ dɛ aw malo o bɛ to sini na jaramagaze filamuso ma min ni yɛrɛ ye Mexique na se filamuso ma 1er janvier a ko kɔni min bɛ kɛ Mariamu Balan t'o dɔn dɛ bari Mexique na se diɲɛ b'a mɛn a bɛ dɔn mutale ka dɔ faga kelen fili bɛ kula a ma maa si faga a ma wa a ye dɔ faga parce que fantanw joli a y'o min le 1er janvier e bɛ taa cikan lase diɲɛma bɛɛ ka mɛn min bɛ k'i la i t'o dɔn dɛ nka anw b'a dɔn an bɛ min k'i la n'a t'i kɔnɔ ala k'a jigin kɔnɔ i jugu sago kɔrɔ ye na le 1er ala ka le 1er yira na mais ne tɛ e la dɛ Mali ɲɛmɔgɔ walahi wa siko y'a kale bilen dɛ maa o maa ni Mariamba y'i bila ka page kan bilen ko karisa ye nin di yan ni ne siko ko tɛ ni ne cɛya ni diɲɛ ka wuli ala kana barika don na n b'i buruja fo ka taa bila n sadon Mariamba de b'i permettre an ka taa an bɛ taa vocal filanan na a y'o fana lamɛn
Woni e jamfa melenye boli boli lela jamfa melenye boli boli la ni jamfa se barikati mai be munu nye jamfa la be kube jamfa siri awla kuna utara ka be nyana bo awtani bicha mun nyana bora malikono. Merci. Merci ga katuni awba lame. Dalu de do billahi. Ni me ka fo ni te shiko kuma ga ne. Ne man ni ndango ni te jeliya kante ni. Ni te dongli ga kan ne mulu balia kan fodi. Aya lame attentivement. Aye Azim Koita mani transition nyamoko bela jele a député ou a CNT ou a CNCP ou aya bewele aya be identifier ou kan yoro la mede ou kan video la main ou ka don dugo e jonde jelu jeli betade jeli horombe wallahi jeli horombe men ni te jeli re ni danga debi aya la main c'est-à-dire ala bolo min kera ibeka la janfane do an faw salé amo anyetola an paw salé anyetola an ga droit sunelele ato anyetola hali bi an be carte na ko kala francia an be ka senga ni nyane minye dere nyete ni shila de mais ale ka billet de banki ale bo soro yoro mina be tata fo yende mais ni video ay ninge amani filme de aw ba ye ko doy groupe dia 2 millions tandia 2 mobile dia aw bo ye mais est ce que aw ye ni video nya ka page kan aw te ni yow mais na ma jigi marambala wallahi ne ma jigi marambala le fait que Karim Keita bolla ka muso to Bamako kono aw ma Karim ka bien saisi aw ma nafala me Karim muso ka compte kono aw ma ta vide o de la e temps soro ka jeli wole o ka ta buruja ka salon goro wallahi ne mami sera ka courage soro ka maramba wole ka ta kaso akata jewuli kuma be fo mali an ka transition ma akata jewuli kuma be fo chokoroba ladri e ala banjawo horonsa he banjawo horonsa ha aye bekele des fois sur la président bela kafo ministre de niche député de niche kabi bandaw na kala joli aw de la ka me ko juma suna mali wono aw ya me ko musuna hali misi aw ya me ka suna hali flam no be saka gena olo de la ko réclamer ko saka suna anali ni biche zon de lebe kamine mais madame Makoti madame be ka mifo nyafo ngo aw yera no de wallahi ne nu nyam lo bale kan fo la hali bi wallahi aw no de do tokaraba me kuma la shima banjaw Ousmane Serif madana aidara mifo Allah mede kana to ki korompi de wallahi ni tamakele me Karim Keita bolo mali kono wallahi mali on tade do ni duba bolo mali kono mali on tadu wari mi mbaka compte kono banki la wallahi mali on tadu an woshi jido aya mina la bien be seji ni ayo saraka jelu wole kata mana kan fo awma wallahi awaya tande duma halsa ube ka tamade ube liberté de kono ni Karim Musa kumbola kata a che no fe bi ame kuma minanto law me Karim Musa be Bamako ali shini mali na fala bolo obe jelu wole ka million doluma katla ko blog on mana kan fo awma me ame jamana juma ne kono angata ala me ay sika ka yoro la metuguni woni e jamfa melenye boli boli lela jamfa melenye boli boli la ni jamfa se barikati mai be munu nye jamfa la be kube jamfa siri awla kuna utara ka be nyana bo awtani bicha mun nyana bora malikono voilà aw minu nye jamfa siri e flamuze che ana aburange kama kabu gen ka abe mali jo ka be mali mara abe ka be chogodi banda ko ki nyinga mbaramba ko ki nyina ka be chogodi kwala be chogodi kai jamfa siri bola bi kwala ko be chogodi maramba de ko ki nyinga de akuma kandu nya fi ngoni nte dongli da kan nte jili kan ada naw ma wuli wallahi nte jili kan ne dugu cikande ada nte jili kan molo baliya ni mara baliya ko gole denina ne o kande billahi nte jili kan aya to la mangata ay pala dara makase Sayyidina Muhammad Rasulullah Isa yisri mederi Finawa pula Madam Kacho Barika Nyode po woni tigi la horo musonna ngolo kan dugu jela Napoli kito Munu ko katenya nawo Munu ko ka banna pu Munu ko ko na utara katenya nawo otani biche chema bangewa Finawa Solomon chema bangena Tiens, la tiens bangena mais était malodi. Était malodi.
Et te same, wallahi. Horanya donna daba fe Mariamba e bolto bora fenêtre fe. Beka nga dofo Malien ma bifo ekli. Transition beka nga dofo parce que beka transition ga duko nai. E saraka de jugu sago musolangoloni. Iter muso ya I wole I takabo village la. Kata sumula ki yedro ki kankadi kita kana niye Bamako ki kana donglida abi black refe na beta sumugero la iyo che dracula. Iyo kele ko che mina la kati tere muso ninge Fatimu yi. Nya fo Fatimu ngoy bora I wolo la Franci tinani be bafa jidon ngate daga kono jidon ne. Ngi bara Franci be ko mi daga kono jidi bafa jidi. Mali bara ma kono jidi ni tenye do la kana do akono. Nya fo yede. A itara o jatigi hal kunu kana la kuma na mbena mbe kuma wallahi mbena nebena nebe kuma eyo jatigi ni fana minala ibi waso ola lesbienne ni takana ni francia e ma fala min classe o kera Fatimu Jabati e matla jeli ko kelela ibi jeli misenu matla ka kelela e matla bobara ko waso la dogo sifoni bala de dogo bobara bala ni shida ka kuwi nakadi ni bobara ka teme edoxy ko taka onoma abushi déranger o ben déranger muna mais ida sera yara me masane de jeli akane ne dugu chikanida wallahi ni te jamana jokande ni te jeli akanye ni te jamana jokande ne jamana chikande marambada nama bo wali denda be chenike nga azim mali nyama ko ma faw yede billahi le 1er janvier ni maramba ko concert lié là avec ara fode akon le 1er janvier ko min be kale maramba la kale to donde ko min ba le kuna kante ka bo fo jema be kala me maramba de afone ma awe iba montana interdit ko be ka demisenu tien ko muruni be so bolo ko be ka mo la révolter aras baji yo on le lenfle na bolo ko yo mo inciter ka dayanna o ba bolo ko be ka jamana déstabiliser o ba bolo ko yo mo ko ba doya o ba bolo ko be transition contrôle Chedo, nous sommes à Rasbati Minade, Wallahi, Mba soutenu au cas. Nga ay Rasbati Minade, ni Minade. Amambo Minale, ma Siri Minalelu, parce qu'elle sera de Soso. Siri Jabata Minena, parce qu'elle sera Soso, Madame Bogamine. Ay Arasa Mineka sera Soso, ni Mene, Jaman Barasa ko ateningo. Jaman Mine Siri ko ateningo. Mogo Minena Malikona, Viable, Jaman Bako ateninwa. No olu Minena, olu man boka soma, ni man boka soma de, ni be Minade. Awa parce que a fara de koni ko kera jamana wono ko bubara kadawi adum furlelo parce que mba do denin kariale no ka dukuna de awuma pour ga seka ya fama nawdu ni dukuna mine ka banga sara bolaka ko alaba me gilade wanyen kale masa arhamana marama ni mata kasura ngaki nyamadi anga asere ka ble wa et ni moi mi fo il a le premier concert il y a le premier tchembe concentré mettant abonné moi de abonné ka page ka ne metti ka page ka partir de Chine mbe abonné ka pasika ibe mao mabla ko nenja tigi ko be dora medima ninya to ala kana to na yani sadonji yan 2023 chambi no fe fini bo fone rebo jatigi mi mako ba yira la jatigi mi kada yira jatigi mi ba yira don iga tamakele kana di maramba mabile ni ya di abanche wanne de ya fo shiku ni ko ni sona burujalima ni sona ijo isongolo fo ma parce que danga de ondama de betama nyogo fe faso malo de ondama de betama nyogo fe maramba ko ko mbe nyama di quand be danga de quand toura transition ko ka ibe ka gen madama de afo quand coalition ke ka ibe ka gen abo quand be danga de ni wa nya fo nya sebe à partir de ce soir ni ye maramba ito me maramba da ka pajika ki e ningai hashidi atede na kada wa afo nya hashidi na ya fa ya fo ko nyinwe moi je m'en fous ne hashidi de nyere bodo na re ba donner hashidi nere bado ne nyengwe nere bado ne koma ko ne danga de nyere bado ngonyoi nye arnakeri nyabe nga mba yira wula mba ukala mo bonya tukula hara mademe bonya tukula mina mba ukala ula billahi mbiga paji ka partir de maintenant ki ga dongli da fugar de seleno la fada o meka million sur Facebook YouTube ça fait ebe Facebook des gens 1 million de vues ite miri ite malaki ika tashidoni odo ngora maramba dongli ndo da bingini 6 mois retebe en 2 mois ay 1 million de vues solo en 3 mois avec une casse 2 millions à 3 millions de vues là bingini nous 2 millions ko kala YouTube kan et dans 2 minutes Facebook les gens fait 1 million de vues nangaraba
nga mi dege mo bonya chukula mbi ka pa angata Barka pulo munu ko katenya na bo munu ko ka banna tu munu ko ko na utara katenya na bo otani biche chema bangewa fina muso mami barka pulo ona kale mana ke femiye iye femiye ne be to fo horo musoluye ko fo flam soluye 1er janvier leila o madame Kacho ajara de mali kuntere jara parce que Kacho na muso e mali kuntere be nyaka be we mali na folo be shwe Allah mfani mba anya munke fantanu au nya munke fantanu afa mba ma denwolo an de ba ma denwolo ni ma ke zone professionnel ni ma ka e jelu te fasa dala ni fasa be se da ala au be wulidi fantanu yugo ferelaw ni namasa ferelaw ni jimire ferelaw au be wuli babini jukuna betegele no ka putru mugu mo nyedala ka ala mene ka taw asite nunu de ka sumula sa kala fla awye economy ni minga jimere ferere be tono nyama soro lawa tono nyama be soro jimere ferela tono nyama be soro yugo ferela e tono ni mi soro ola e ala mene ko to franonga yidi ga babini jutigele ka putru mugu mo nyedala ko salfu bleni tato fele boyro katika warni saraka nunu tege nga nunu metla ka tama ka do awde o segere o yere nyuma na do awde John Edward parce que zone professionnel ou menu jamana ta tiende o de zone o de ka do de menu nya fanda nga aso détourner o de ka do de aw menu maka war soro tlenia ni jele nya kaka soro ma sunguru bayake kata duma aw ye danga de ni o ba fo aw de mako danga de o lo be déplacer kata zone muso fei o be déplacer façon tiba muso o be ta o lo fei kata so weli nga pendant ce temps aw menu nya ka war ni jele yaka aw minu ma so sunguru bayama aw minu bana fembe maka ka war nyini kleni nyaka ube aw be tama ka ta ka war duma afle atona fle angata ko na utara ko lube mali mara ko ba mara ni sin ko na ni hakili jiriye de utara mu nyana bora foy ma nyana bora muso mani mini ngo ko na utara ko lube mali mara ni kleni nya ane hakili sigi kare aw tara ko mun yana bora kare mun na muso ko ka daw tara kare mu mara ma ki fani baka ma ko horon sa afonya kabi ala 7 ans ibeka ka pouvoir 7 ans kare mu yemune ke mali ko mi me se ka présenter mi mara ma re se ka mi fo mali do nya kan la convaincre ko jamfane sigla kam che kundi ka dongil ni ndasa kundi te ka million ni YouTube kan wala si kundi te ka fi ni YouTube kan kundi te ka sumunu nu ngono mais inani yere dabba ma dabara kono billahi ambi burunte ya bama an ku kala mainde an ku ma anda ma an shima asoni hala soni tu sete saka kala ibra dongi da ko mu kono sa inana sa ina politique de kono transition bandaw chokorba mun kila mali transition nya mun de kila transition en quoi ça te dérange parce que fuar dente ble minu me warta ka tatti jelu tege ministre u teble minu me warti jeluma député ou numéro u teble minu me jamana na folo soin ka ta daw jeluma na folo soin bana mo banda ni be interdit ni be de bana mani de digla me jelula be jeli be egirlenu wa nya fa yo gorobina no ya kuma se kumina de mari gorobina be zo nga gorobina ni nunu be zo ne u te parala ayu ni ngoka parala a ben ministre u de kumebo ministre u Allah aya fosa kabu tarais ka be sumu yebli dongo de sumu do be yanfa jelo tane u ka kuma se ka boka ta jamana wara wula ata sara mali ko nomble banda wa ni be de bampeu transition ni be de bampeu warte champion ka ti jeluma ministre ta soro ka chien député ta soro ka chien mérite du ko soro ka friblé donc jelu egirlenu u fana bena fara minu ngena kan zone kan ka transition boy goti na te ka nyana wallahi ate ka nyana war chien ta te soro blé karmu minda mali permis ka ala de bado halisini permis tene permis nyamoko atoko permis nyamoko min flene u ya mene uduna hala mate me ini semaine kan folo baba ngona kuma da sumu kana sigi gogo bara oba ible parce qu'avant dit c'est fini, tout ça c'est fini. Wallahi ni ya korobo bi mine. Wow. Jamana be yara mina bi. War somo oma odona mata chemina dugu toko. Ko 16 millions de kuma bolo cheki 16 millions seki katate. We chemina ga datu.
mais Boagat là, comme tu me payes, il faut te boire là. 16 millions, Zonia ta katana et banki kono, avec ta voix retirée katana sans fly. Depuis te crois, ministre Koro de Adama, à kato retiré à Togla. Ode banasisa, banjao kokale fou sur le code dans la jelou et du conflit. Jelou dimi choco fly. Nire te passe bli. Moi, papa, nous avons commencé à soumettre ce gogo bara. Tobe ta soumettre là, papa, nous avons orchestré le commentaire gogo bara. Kabibe katarawa ebli. Atisaka ye, ah c'est fini ça. Na falo chien, bana warmugo chien. Comme million sera kasore ma woshi. Ima déjà ouvert toka bode ka galandige. Njati kike ni ndia njati muze ndia abengalu. Abenu kurane cha bengalu. Uba foko nindirama aya foko ka iraula. Atu bolo utese ka jira. Atu bolo ble abe menele no ula. Nimbe molo njati muze ndia. Mfaye ndia mbaye ndia karta ndia. Million kele, karta million duru. Aya foko ka boka ira. Donc on devait million d'euros, donc on devait million ni be invent ou va inventer di. Ou era nous quand na falo devait boka na sigi, na falo era bubulo. Et 2 millions d'années, million d'années de bolo, atese ka yere, million d'années de sika kurubolo kono te iko tika nyaka. Iko tika nyaka. Million kala sika kuruko tika nyaka, suba ka dem korob la le nu. Angata. Angala mangata. Le 1er janvier, madame ka conseiller a tenu de. Asunguru bakoro menu bamago na bara flata wala ni shisha takate sunguru bakoro menu be bamago ni bara flate awla ni boîte ni takate le premier menyona ma boy gote fo le 1er janvier billahi ni ko sere ndelié de amata kuma binyana do su polo minna o ya ko na utara ko lube mali mara kuma mara ni sin ko na ni hakili jiriye depuis autara munyana bora fila musumani mini kuma binyana do su polo minna o ya soro akakalan ko akakalanye o ya soro jamana afere kelelo nya finyana woni be sankele me di mai kisigi doro kalu fila kalu saba kalu nani kalu duru ko kalu tan sankele muna nyana bora wala yi bidayi kadaji tuntuma autani biche munyana bora na tiga fere ke di sogoma munyana bora voilà. Très bien. Alors, si on n'a pas la de, nyen kale Coran na ni vocali mbachi ministre de la justice ma me plainte tike ne siko. Mais mo black. Malika family mi be Bamako ayo préparer plainte Coran be katike. Ngo espérer maburu mi be Bamako ayo préparer mbena ni vocali ndla ka ke vidéo ka di awma. Aw beta plainte tige contre Mariamba ka datuku ka djube do kasula ne ya fo ni mbache bake ni meson wala ni intention ibado fanfla ni mali nyamo ma précaution ta ne rebe ne be précaution ta ne siko na kadi ka concert do ta zamana mérite ka sigi ka palais de la culture soit disant palais direct ma chi ne do mais plainte tige même mali ka famille mamuru mi be mako mbi mu rassembler ou beta plainte tige Mariamba kama. Parce que, avec la transition, avec la boycotté, ça veut dire avec la million de n'a pas le chien, avec on le défend, il n'y a pas de problème, les plaintes. Parce que ni ma plainte, tu vas faire amaye de amaye, d'accord. Kasonge, mais n'inchi ma chouina. Ni fokali, mbati kasonge ma. Madame Maïre, il peut expliquer, il peut explication, il y a une chose il est à confo. Il y a un cas de couronne en baki. Ni méthode d'affaires, Ali cabine dans la France, ou un d'un point kono. Na bebe ni plainte de mambake billahi mais avocat ibaki nenka sokeli ibaki le 1er janvier conseil atelier ne ya foshiko billahi nenkale wa metla ka WhatsApp groupe sigi ni plainte ya matike mo be fokali contre là avec la en région mbe plainte tige ni ko ina Mariamba beta kasula le premier a été passé akwa le premier ka betanga jamana nyemo ko buruja ka betu dal le fait ka kube mingala ko kala le premier ko fait. Comme le premier don, quand le bétail d'as go fuma. Atekede. Parce que bana kume de kaf sene bana frake. Ante se kan sigi, kanya choro Mariamba la kata, anga banja oneni. Nete se kan sigi, kanya choro Mariamba la, akati jo pale la culture la ka diko buruja. Jane ibeka ka fanga bi. Anga tien fonyo kan de vous à moi. Jane ibeka ka fanga labi, diko ni banda ote. Jane ibeka ka fanga labi, a fonye. Jane ya labi, ne le doa. Na kuma saka ibeka ka fanga labia ene do ebe sa
Moi, flamand, il va faire la biabolo, car tient bolo, car attaque après M5, RFP, ani Semasi, ani Sorasiu, au lieu de il va faire la bi. Bon, madame, quand tu as dans sa voix, au lieu de Malé, Daro, au lieu de bi. Maman dit quoi, moi, aïe, Aras Batchimene, Wallahi Billah, Anawa ni Moulou, Balidé, nous mine, Wallahi, nous mettons la fin Kaoula, Minga Duni, mais ne pas plein de titres. Plenty. Madame Menassi Minke. Aye mis en garde Minke. Mbaka la tunava la main. Aye mis en garde de que le premier. Aye mis faut qu'à aye la main. Woni be sankele le di me kisigi doro kalu kelen kalu fila kalu saba kalu nani kalu duru ko kalu tan sankele muna nyana bora wala yi bilayi kada di tunkuna awtani bi che munyana bora na tiga fere ke ji sogoma munyana bora fila musumani jamfa mate fila musumani na furunke na buronka na fanaba jamfa mate fila musumani na ji kono awmalo beto sinina bari barka sigi ni ko kibo kale ni masuli omalo otekane omalo beto sinina jarama gazu fila musumani ni ya ne mexicana se fila musulu ma premier janvier akoponi mi me kamara mo balanto dole bari mexicana se Wallahi billahi nukoro ba de bula. Mbakala ayate ala ne kira kama ko concentre attentivement ka yoro la mede. Ako domina ablena kube ibeka gen. Ale ya fo fulamuso de. Kwanga siganga kula je ko sangile. Ko ni minu nana kube malichi ka boagen ka mali jokurai. Ko nu sera ka nobo. Ko aga daji tun ale tona. Oh, comme ale kalenga minge flamuso chei. Flamuso de. Ko kalenga o bora sirafe. Wa le premier mimba kuna kancha betafo. Marambate c'est-à-dire je l'étais blé akara révolutionnaire de. Aya que t'appelles. Je l'étais blé ani Alpha Blondy ni tikende nunu bebe dongli jar kelen de kesisa. Parce que odona nyeba la be gara saman dongli do dango we levano fana ma. Ah mamu be se ko belaw. Angata ayroni la mekanya attentivement de. Aka mizangardi ne ba kumbe. Awtani bi se munyana bora na tiga fere ke ji sogoma bora wala yi bilayi kada ji tunkuna. Awtani bi se munyana bora na tiga fere ke ji sogoma munyana bora fila musumani jamfa mate fila musumani na furunke na buronka na fanaba jamfa mate fila musumani na ji kono awmalo beto sinina bari barka sigi ni ko kibo kale ni masuli omalo otekane omalo beto sinina jarama gazu fila musumani ni ya ne mexicana se fila musulu ma premier. Voilà. Opi ayo fakali la mede opi ka fo nyene. Jeli to ka concert annulé là ka fo ko coronavirus be couvre-feu pe. Ko rassemblement te keble. Aya mesure barrière outa. Précaution ta ka fo ko rassemblement c'est fini. Donc maramba bakaf santo baw yo lubeta. Membe ka buruja. Abeni bache na korobora ha. Abe an suraka semeka. Ma femme la fode aban suraka semeka billahi. Wa ne ko malika family ñono be Bamako. Plenty be tegen ko ina. Espère mamour mene be Bamako. Plenty be tegen ko ina. Ne suko de afo abe tegen ko ina. Bonyanga ñere fa ko ni. Wa ni concert be andile de. Déjà rassemblement interdit le no. Couvre-feu be sena. Maramba ko concert te se ka lié. Ça c'est jamais le premier temps. Ne de afo ngabe annulé wa be annulé. Ne suko men senda ka abeni courant che abe tien. Au coffre en plus encore, à menacé de cadet. Le 1er janvier, à Kabeta Kumami, là c'est bien Beka, mais à Obela Jana, mais à Fobamananga de là. Wanuko Kumani, mais, Nesiko de Ko, on met là qu'un imbefra dans la vidéo et câble. Maramba, comme Barry Ebolo, il sera immassé. Odonangora, Abushi, quel est Mousso Follow, au Bora au Kumana. Tellement que, akuma fana wale ko ni tora fo labana ka boka video ka muso ko ka te kuma ayas sadara muso pousse fo ka muso na kuma o vokalu ko mega circuler Facebook ala te une semaine bo bi teranga banja way munkila transition mo way munkila est-ce que jago ado ko na follow chien kata est-ce que jago ado angata na follow chien ke son
On va voir. Amena ye qui est qui? Eh Allah, Bintou Koulibaly kanam la comment ça? Parce que il va laisser qu'il fait yambe fauteuil mi wono. Ndef kanda do sunguruba odala quoi. Sunguruba era kala la mate de parce que ni ko sunguruba sunguruba menu yere levru tike choko uta levru tike choko ni manya do takira ko sadir ko nama safara ne benda do idala. Ha? Mais ni repara sunu la sisa kana ala kama kana itoko do nda. Ndef ka neni ke nga video ko do ka chen mais ibena nda do kumala. Ngonte fe kanda do sunguruba permele dati bane. Sunguruba kokoti jiti lable. Kokoti minu nga baray ni ma famia kokoti minu nga baray sobara da produit u ka bara be odi sobara da produit o bo de munya mo ko dewna kanu sigi ka page ka jeng wuli kan fima ha sobara da produit muno de ni ka page ka kani ne ni ko be kuma dra ko no ko ko be ne ke ngonte fe kana ne ke kana i to do ndasa nyamo ko de sunguru ba ko ni nga page ka ni me sef la ngini pie mba kari ne fe ka fode. Ok, d'accord. Donc, bon, on va pas dire. Pour le premier, nous conseillons à attaquer. Mais plein de tickets. Bandawe mingue marambala. Abeta expliquer Zangamela. Et même vous dites qu'on est mingala, abeta n'y faut. Azimu koita, waga, we mingala, abeta n'y faut Zangamela. Plein de tickets avec tickets. Il est busy de bagnes à Bossisa. Ne de affaires cycle général. Ne me savez pas si bas donc, wallahi. Wa, Lairudu. Mama, ikadi ereye. Mama, ita fait qui tormenda. Il se momara machina de parce que dame na sisa ne kala do de kele kura de ni billahi mi ñona film bo fo ne rebo on sera combien de minutes là 1h presque ni 46 minutes là mbati ke ta vidéo de 50 minutes nga ama bale mbena le metla tuni met deuxième partie mba monter mabla ne mabla suna mabla sini soma wallahi ni koy ambeta fadda je te le jure ambeta e ma fa kebe se kula jugu sago de ngoro fade on be dongli dala dongli nyuman dala ka war sura chinyaka ka dala ide conserver ya conserver mi to be ka million de vie maliba production buba de musoni mami mo halo million de vie soro mami la star o fana million de vie soro ha grand am o ga suru ko grand am aba ka to parce que ala e beda idan chokola ko o te sabotage de grand am flene o 1 million soro. Quoi la diva, gladiateur ou quoi, au fait de 1 million soro, 1 million de vies. Et de bedongo de bobara, yere la de, une bobara gavande, madame, faut ni mugu de Carmel, sama de Kumasi de Carmel, sama de Mali de je ne sais quoi. Que 1 million de vies sur Facebook, et parce que 1 million de vies sur Ninganga, koko de nanvigide. Qui dogo, amane film de. Atara konafa kuma befo Karim Keta Musofe, mami mbara, mami ni yere tete me foika, morso ni atete me foika. Amo filmé de ama samata ni yora filmé de ay ni yora ga dibidi la ni fokal no enregistrer la asonne si akunta do ka fa ni beka de nga mamu ipere ne de shi ko billahi mbi malo ni ma da kene ka fa ko tu ale mamini refle mamini tete me fuika amami to ni fle mami ndogani fle abeka mami ni ndongli ni mbeka da mami na mami fei o mami de fle ne Karimu Keta musu barka rete na re Karimu ni sunguru baw dale no France ni Belgique nu danga den dale no tare fa fa na ci sugu mi ko na me musique kala me bitati ke tan kan shishira nga ipere de mettre la vidéo ba monter kabla o be ba la me tranquille kono koni non, il la met deuxième tour là. Il bouda très bon à Pajiga. Et là, Luca Production Luca présente Mo debe yele mo feni fembi kunni bolo bana abi baila Mo debe yele mo feni fembi kunna perli ma abi jamfa Bimo go mai, bimo go mai, bimo go mai, bimo go mai,
ye munke la dunuya Dununi na gomo maine manifunye dunuya be nyangami ne ibe yuma fone nyana kajugu mafongo ibi yere ye ibe yele ne fe kajugu mafongo ibi yere ye yani kane juguya ala deli akiso herana yani kane konia masa deli akiso herana ala te jitola no na masa te jitola no la abada konia mai juguya mai jese konia mai asiya mai Mode be yele mo feni fembi kunni bolo bana abi baila Mode be Ok, général Sigo sa belebele. Opi ko kartini na koy, ube garage 24 menacé. Ko oye vidéo doke ko ko mo menacé. Aras 24 na mo menacé folo koy. Ne ka menacé be jugana aras 24 be kam pere menaw. Mba nyini mo be ka kele ke kartini na ngula. Aw si kana panique be ka to sur place. Anya boko fla de ke ukutan la main. Nga billahi boko sabana. Sadira anta dairi kono de. Avec minya be koy. Yalla dun donte ay précaution ta ama sebe la jena de katini na ko anteke molo bale yalla blemui jena ta nanye mo la bokanga ta marché te blene abe minga bo de keme bil aban faga de wallahi ameteme salut